Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans notre grande édition d'information de 20h sur Nordin TV. Un présumé voleur arrêté ce jeudi 31 janvier 2019 dans une famille sise au quartier Franco 1. Informé, notre équipe de reportage s'est rendue sur les lieux pour s'enquérir des réalités. Suivez. C'est dans cette famille Kamarala, domicilié en face du rond-point Kamarala Loisir, que ce jeune présumé voleur d'une moto de marque KTM a été arrêté dans la mi-journée de ce jeudi 31 janvier 2019. Selon ces témoins oculaires, c'est dans l'intention de se saper que ce présumé voleur a trouvé refuge dans une famille avant d'être arrêté par la police et la dite famille. Jeune de la nation, qui borutana de monde la bonne. Awara molla bon kono le kila la fengoro amako alani la fenga a déclaré ni kala fengoro a kibor kabo kana do bongrela kawada to amoy voilà autorité tilni oloro kana ka déclaré. Arrivé au commissariat central, ces hommes en uniforme chargés de la sécurité de la population et leurs biens n'ont pas voulu se prêter à nos questions. Après un entretien téléphonique avec le colonel Abdoulaye Sanou, l'adjoint du commissaire a refusé catégoriquement de se faire enregistrer, sous prétexte qu'il n'a pas reçu de l'ordre de la part de la hiérarchie. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Le groupe Baté Média continue sa série de reportages sur les métiers dans la ville de Kankan et environnant. Ce jeudi 31 janvier 2019, elle est allée à la rencontre d'une fille mécanicienne qui pratique ce métier depuis 2008 dans un garage de la place. Suivez ce reportage de Chori Touré. Elle s'appelle Bofadi Makuruma, une jeune fille visiblement âgée de 25 ans. Elle pratique la mécanique auto depuis plusieurs années dans ce garage situé à la sortie de Kankan, sur la nationale Kankan-Conakry. Assise au pied d'un véhicule en panne, dans sa traditionnelle tenue de travail, Fadima cherche à détecter le problème afin de soulager le client. Elle nous parle des raisons de sa motivation pour ce travail. En 2008, parce que ma mère maintenant, je manquant qu'à faire lequel la barale. Et découragé au nia. Ancien balai terrain, mais l'air men nam sol. La fille m'a dit démissionner, qu'elle me pèse l'air men. A dire à ligne. Après une dizaine d'années dans ce métier, cette dame se dit fière, car grâce à cette activité, elle parvient à joindre les deux bouts. L'air men ni bracable à l'air, à ni mettre fala. Ni c'est la moutarde guillate. Ni c'est la barre de siama qu'elle a n'irrité. Dol di baramina sebela me abasero dol falamal di décourager lui rem ado bara e komen ni kada mina yi patiente hay yala ba kule kay ala ba karo bi ngoni nala tandu ban tenna ko dena mo silatinga ni ngesala ko siama kala ngere. Pour clore, notre interlocutrice invite ses conseillers à plus de courage et d'abnégation dans les différents métiers. Ni même falam muso nyolni eba bara memina yo ni sebela mina kelindi parce que ma eba do mina yene itana fosli nya ile foni tora onyate fu itana ko nyali yerema itana nyali la mol falam. Appuyer et encourager la gente féminine dans l'exercice et la pratique des activités manuelles génératrices de revenus serait un déclic dans l'employabilité jeune, surtout l'autonomisation de la femme. Malgré son état, Bofari ne se gêne pas, sans doute un bel exemple à suivre. Cap religieux dans cette édition d'information, comme à l'accoutumée, Cheikh Suleiman Sidibé, président de Nordin Islam, a une nouvelle fois accompli sa prière de vendredi 1er février 2019 dans son village natal Gansoumana. Après la prière, l'érudit a tenu quelques minutes d'intervention au cours de laquelle il a recommandé aux fidèles musulmans du monde entier. Suivez. Nyin ko taro ndu ko taro nyemeno foka aliyon kuma kanu korobo nya fona kan sombe mansa mendo wole ka sanji lana duwo wulu chenen ko ji ko gbalayan nanen ko wole ka komisen do ke tilema bonen ko ka jella sen din kalulo katemo yilite jikura na la ko mansa men ye kabanan ko lukena mawlidi men temene katile damato ala ka nyini alala
araba kene babo ye bidika la do katele la tuno beijere manyini ka ko mune blani biro ni tolu bara buyi kono maulidi temene me koronindi araba men kene ambulo maulidi na I hankili jabo tele wanentere mi wolo noro mentere bate ku no wolo boni mi molumal la de ke uma ko ala yedi ka ke yauma ala le kala sebo ya iraka wolo nye kuma men foko do ni ngulima ne molle hina wala donda nyagba ye molukan kunne dulla nyagba la ko la yere ma basinya lo ko torole molukan bi kunne dulla toroya la ko la yere ma toroya la wuli nyalo ko nyemen fola nindi wallahi billahi tallahi jama kurun dolle ala fe bate siro la jine siro so dulle bate kono bi ulle sente akero so be venentele mo damalu ye wulu senta na faro hanne wulu trada kero wulu sentaro wala saka men foto nya fo lutidu nyana saka ni mba fo de menu yi bolo menu ye kende yaro ye wulu konte ibolo ko inima ide menu mrasa ye wulu konte hali menu ye du ko wulu se yaro katre tenyana maluma den soro musolu ide men yi dafe ya konte men ye wo yasijana ya konte menu ye internet mafulala alu ye saraka ni mbo alu ya bo yoro be kan ya boro ko ni bate dule kafisa aboro dube wallahi billahi tallahi yoro be kan saraka ni boro ko ni bate du ko lo abo kafisa yene afambedi wala yi wuli ka transport sara kana saraka ni boka ma bate du ko ka wole wori yibra samwan ke hamido borida ibra wi bolo la do samwan kene da fali ika saraka wolo bolo ko taro fen ko taro fendi ko taro mansa ko taro alfa ko nda alu ya fa yo kayabo mana mansa madia mansa ba ala madina ya bone mensunu nte alu yesara kan bone katrete menu mako ye sani na teleman no menu mako ye kuru la teleman no nya falu ye alu yesara kan bone salulu di mayelema yani samate sa tolibo yire kadi do solu kono yani samadonte de musenenu haytolo malo de he men yella service dalla haytolo malo men yejula ya dalla kankan iki bani bolale ibe kramo solo ko do ite kramo solo ko do yesra kan ne bolati masilo ibaba bola fere idoja iwala bo fonfa ike bate du kan wolen fisamanti akabo ni do masa bola bate du ko kan iyo men ba no ye ya boye ko ni bate du le do jibi kateri saraka ni kuna apeli afoni yenya manya folatini na seti nye kunyon kila la folo yi doja wala kile woro ya la folo yi doja ye lo nyini ye lo songo ke ye sarakani bo sarakani de do boledi wala ye wami kile be wami malo wami ba nyo wami ba koni wami men kabisa be ni wala ye nyotani ye wami kun konte ijenjati imuso jati ele la demaya jati menu sale menu baloni ibadin ta jati ya wami kun konte amo baba dafala few yi hamin la wami ninka ya do fala dine nunte wala ya di musuluma ya di cheluma ele koni ye salatu kalanima iba ba salatu kalana wami nima yi hamin nyini alala ye ba ye wami kun do fala ye ba yi nyasi nurudin bekenala ini la to sabia ni la fani ngbe de masilo wallahi billahi tallahi afonentere kiye misi saraka membo ni nya gbane o saraka nyini na imanya surama afonentere kiye sa saraka menumbo ni nya gbane ntere nyini na imanya surama ite wo minku ni nyini amini jamahami ala muhammad islamu ya dina ala ma demena norodin ala ma worokera norodin de membalo ala malu demena nya fola ala do ka che ala do wo mi saraka baba ani tire bina ni dafara ni duluma bo fen kudati yake billahi mbembala kala chike ya manyine ka amini jamahami ala ma no yala
konodo fini lo ala malu basira konodo fini lo ala malu basira jangoro lo ala malu basira limana ya ala madira toro menne kame jamaka ala mala wulida bate jamana ala ma sumara lajine jamana ala ma sumara jamana mansake alfa ala ma demena jamana de lajine kalu ala malu demena maliyenu ala malu demena amara ala jate madiabi nurdin tv même konodo dia barado bi ala yedu laji maliki la seni fala seni ne bala se koson talubla tandamuran kono katemeni dala kanini aluye ala mo chera mote dunya barasike yetoro ya do masoro na kodo le fe dunya banto ka lahra domina mara ala madia anye dina la seme ka watini na ala yedu ya ka nema de nini arado kono moluma ala mo chera ka nema dala kanini arado la membalu ya ala mo chera ka nema dala kanini nurudin tv de membalu ya ala mo chera men bolo ya do watini na suni tele bori bori alu ya kala na tamen ko so hami memba kala dim sayado ala ma no yana man sayedi dim sayama ko be lana alu ka gabalando ni alu te ala mo chera mote dunya here so lo fi toro folo alu no toro ya memna la ko here ka dambe ma ala mo kera salama ya dina ala ma demena. Dans tous les cas, ces recommandations de l'érudit Cheikh Souleymane Sidibé devraient être prises en compte par le monde musulman dans l'intérêt supérieur du rayonnement de l'islam. Restons toujours dans ces dossiers pour parler cette fois-ci de son fils aîné. Dans l'intention de renforcer sa capacité dans le rayonnement de l'islam, l'érudit Cheikh Souleymane Sidibé a pris l'initiative d'initier son fils aîné dans la sensibilisation pour l'épanouissement de l'islam, qui de nos jours est en train de faire une tournée de presse dans les quartier de Cancan. Le quartier météo a été la première étape de cette sensibilisation. Suivez un extrait. Anula wasunya la sayada alaakum Allah daga guru la sayada alaakum Allah jamsu guru la sayada ya la wala braisu la baka wa ala batuma hada zurutum fallina fuliga al makab kabru sabaluna hada zurutum falli wa fuliga al makab kabru ngin kal malakaluna hada zurutum falli wa fuliga al makabira kabru ngin kal malakaluna ya firisi te gojulu ala julu banto dolu ya jina nyamma to nyamma la ka nyamma wo yalima apana mama kana mo yala grata ko dalamuna adna loni galla kulabanullah o kama do gal ala ya jina nyamma to nyamma la ka nyamma wo yalima saufa apana mama kana mo yala grata ko dalamuna adna alla kulabanullah Aliyajina nyamma to nyamma laka nyamma wo yalema law ta'lamuna wala kutum sa'itra jama koni la ilma yakini dangan yalonina sibakari salli ala muhammadin wa ali muhammad salatu ko kala klene mari ala mukira Lana la bonne en Kurana la sabalu kakani ene mari ala mokera. Tabi nalu kakani ene mari ala mokera. Safrin masu suna bra hadriya dul kulokoro ante kungo sura salatu ikero fenfen kan yamma salma ala mokera. Lai maliki la nema ala majidina. Tomana nema ala majidina. Mala nema ala majidina bembala kafre malam sukla kafre kwa se balina kafre no fen ni salatu ka kan nema salma ala mukera jama fen misilla sa afrole ni bala de ko men ni salatu ka kan nema salma ala mukera kan fen la ban talonya ala mukera ar jamalon da se seri ka bankuna kan yewlo ala mukera Pensemani kuna dia ko damma ana baral do ala mukera. Sebatani. Kole triaro bana mandi. Londo ramfarane adama kamma. Ako kale kaye zaburi le konode. Man kalla kalamuhu kamula akluhu.
koni mu'min na kuma do yala ala do hankili noro ko fundi sabati kuma tala janya fa tala sulinya fe kuma le boro mendi le munafan ka banka mol munafan men yal tul malo lila faron ne ko fonya ko kaka we zaburu le kono mendi ni sayyidina daud alayhi salam koni adama de men na kuma do yara kin hankili di sabati me kuni ka mo me lolo alayhi barulela baru badam na mota ta nya sunu alayhi na nya foka ari ameriki ni franci dante ala kuma do alni mo ma ila fiya ya loki baru bay braji hankili na dina ni famu ko damma ala mo kera anye do wule dila mol masa kama soro ne ko wati le mol braro ko mundone anye mo famu na woro do umen di to mol ma ala sona le meliki woni ke ko son to ma woni ke ko son fa woni ke ko son jamani hammi ala ma no yada le meliki te misla ko son jamani hammi na kami ala ma no yada Toma woni ke ko so jamani hami alama no yada fa woni ke ko so ay bara men ka ala ya na ya ka ala le jamani hami alama no yada an lolo na arta ma lolo kan sutra alamu kara ranin koro toro ya men treba ka yan ko lawli ko bon an ka alamu kara ranin ko ro ka here men sura yan ka ala ke here wul sabati bare alamu kara Kalanin koro juma men bake yamma saman ka mito masaman ka kala ke ulma bo fendi ana alamo kera ramen ke koro here men bake yamma gben ka kala ke ullatir ya fendi alamo kera lama ya dina alama demena dina de mamalu alama demena nurdin alama korotara nurdin alama lawsara nurdin de mamalu alama demena ilahu ramana. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, où que vous soyez dans le monde. Bonsoir et passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes télévisés. Au revoir.